ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തോളം വളർന്നുയർന്ന ഒരു താരമാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത്. ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പുകൾക്കൊപ്പറും ബാലതാരമായും പിന്നീട് നായികയായും 50 വർഷമാണ് സിനിമയിൽ ഈ താരം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ അത്ഭുതത്തിലും താരപ്രഭയ്ക്ക് ഒട്ടും മങ്ങലേറ്റിട്ടുമില്ല. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രീദേവി വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരുടെ 300ാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. आपने उन्हें बताया नहीं क्या कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं मैम? मैं फील कर सकता हूँ जो आप फील कर रही हैं. कोई नहीं जानता मैं क्या फील कर रही हूँ. क्या चिल्ला रहे थे तुम लोग? भूला अपनी माँ को. മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു പൂമ്പാറ്റയായിട്ടായിരുന്നു ശ്രീദേവിയുടെ കടന്നുവരവ്. 1971 പുറത്തിറക്കിയ പൂമ്പാറ്റ എന്ന ചിത്രത്തിൽ മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള അവാർഡും ശ്രീദേവി നേടിയിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഈ 5 പതിറ്റാണ്ടായി ഒരു മനോഹരമായ ചിത്രശലഭമായി സിനിമയിൽ പറന്നു നടക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ശ്രീദേവി. ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തു തോന്നുന്നു? ஒரு கனவு மாதிரி தான் இருக்கு. லைக் a dream, a beautiful dream. മനതാരിലെ പോഴും ഗുരുവായൂരപ്പാനിൻ മലർമേനി കാണുമാറാകേണം അഴകേറും നീലക്കാർ വർണ്ണാനിൽ പൊന്നോട കുഴൽവിളി കേൾക്കുമാറാകേണം മനതാരിലെ പോഴും ഗുരുവായൂരപ്പാനിൻ Beautiful journey. Well, I mean, மலையாளத்தில் நிறைய படங்க சைல்ட் ஸ்டார் ஹீரோயினாக நடிச்சிருக்கேன். That Malayalam industry has given me so much love and affection and support. இந்த நேச்சுரல் ஆக்டிங்னு சொல்கிறது மலையாளத்தில் தான் நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன். ഒരുപക്ഷെ സിനിമ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു പ്രായത്തിൽ 4ാം വയസ്സിൽ തമിഴിൽ അരങ്ങേറ്റം, പിന്നീട് തെലുങ്കിൽ, കന്നഡയിൽ, മലയാളത്തിൽ, അതിനുശേഷം ബോളിവുഡിലേക്ക് ചേക്കേറി. ഒരുപക്ഷെ ഈ സിനിമകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഭാഷ എനിക്ക് എല്ലാമേ ഒന്നുதான். തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി எல்லா பாஷையும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று தான். இட்ஸ் அ ஒன்லி ஃபீலிங், இட்ஸ் அ எமோஷனல் ஃபீலிங், எமோஷனல். നിരവധി മലയാള സിനിമകളിൽ ശ്രീദേവി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മികച്ച സംവിധായകർക്കൊപ്പം, മികച്ച നടന്മാർക്കൊപ്പം. മലയാള സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാമോ? അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ലെജൻഡ്സ് ലൈക്ക് പ്രേം നസീർ സർ, അപ്പുറം of course did many films with Ivy Shashi. Then of course many films, many beautiful memories. மறக்க முடியாத
ஞாபகங்கள். നിശാനൃത്ത സോപാനത്തിൽ തുഷാരാർദ്ര ശില്പം പോലെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ കണ്ടു നിന്നെ ഒരു വജ്രപുഷ്പം പോലെ തുടിച്ചുവോ തുടിച്ചുവോ തളിർത്ത നാണം വിടരുമോ ശിശിരം പൊതിയും കുളിരിൽ നീ വ്രീലാവതിയായി ഉണരുമോ മയങ്ങും മനസ്സിൻ സരസിൽ നിൻ കേളി നളിനം വിടരുമോ. നിരവധി സിനിമകളിലാണ് കമലഹാസനൊപ്പം അഭിനയിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ മികച്ച താരജോഡികൾ എന്നുള്ള ഒരു വിശേഷണവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. കമലഹാസനൊപ്പമുള്ള ആ കെമിസ്ട്രി എന്തായിരുന്നു? கமல் அவர்களை பற்றி சொல்லணும்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். எவ்ரிபடி நோஸ் ஹவு கிரேட் ஆக்டர் ஹி இஸ். ஒரு டீனேஜராக ஒரு டீனில் இருந்து நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். when I was 13 years I did the first film with him. மூன்று முடிச்சு. மழை வரும் தெரியாம வந்துட்டேன். இப்போ நான் எப்படி போவேன்? மழை நிக்கட்டும், அப்புறம் போ. அது வரைக்கும் என் சந்தேகத்தெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன். என்ன சந்தேகம்? நீ என்ன காதலிக்கிறியான்னு சந்தேகம். அதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறீங்க? நான் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஆசையா ஒரு வார்த்தை, சரி ஒரு லெட்டர். நான் உன்னை லவ் பண்றேன்டா அப்படின்னு ஒரு லவ் லெட்டர் எழுதிருக்கியா? எழுது பாரியா? ஆமா, எனக்கு சொல்ல வராது, எழுதி கொடுத்துறேன். இது பேப்பர் தான். பேப்பர் வேண்டாம், கொஞ்சம் அப்படியே இருங்க, உங்க முதுகிலேயே எழுதிடுறேன். என்ன எழுதிருக்க? சொல்ல மாட்டேன். அவரை பார்த்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ரொம்ப கத்துக்கிட்டது, அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டது நிறைய இருக்கு. ஹி இஸ் அ குட் டான்சர், கிரேட் ஆக்டர், டிவோட்டட் ஆக்டர்னு சொல்லுவாங்க, அப்படியே டெடிகேட்டட். இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய விஷயங்கள் கத்துட்டு இருக்கேன். தேவி ஸ்ரீதேவி உன் திருவாய் மலர்ந்தொரு வார்த்தை சொல்லிவிடம்மா. பாவி அப்பாவி உன் தரிசனம் தினசரி கிடைத்திட വരം കൊടമ്മാ. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളം ശ്രീദേവി ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് നേരത്തെയും പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ വരാറുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? கேரளா ஃபுட்டுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்பெஷலி இந்த புட்டு எல்லாம் முதல்ல சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது மலையாளம் ஃபிலிம் பண்ணும்போது ஐ யூஸ் டு ரியலி என்ஜாய். இப்போ கூட சென்னையில் கூட எங்கேயாவது കേരള ഫുഡ് இருக்கான்னு കേട്ടിട്ട് இருப்பேன். 20 വർഷം മുൻപ് ദേവരാഗം എന്ന സിനിമയിലായിരുന്നു ശ്രീദേവി അവസാനമായി മലയാളത്തിൽ വേഷമിട്ടത്. ഒരു നീണ്ട ഇടവേള തന്നെയുണ്ട്. ഇനിയും മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രീദേവിയെ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും വരാൻ ശ്രീദേവി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? പ്ലാൻ அப்படி ஒன்றும் இல்லை. இஃப் எனி சப்ஜெக்ட் கம்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன். ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ നടികൾക്കിടയിലെ ആദ്യ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന വിശേഷണം ഒരുപക്ഷെ ശ്രീദേവിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് ശ്രീദേവിയെ എത്തിച്ചത് എന്താണ്? I always believe in one. எது பண்ணாலும் ஒரு 100% கொடுக்கணும் அதுக்கு, whether you are mother or an actor. So I believe in that. I just follow my instincts.
I don't plan anything and I don't believe in planning things also. ആരോടൊക്കെയാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിലെ വളർച്ചയ്ക്ക്? ആരോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? எங்கள் அம்மா அவங்க ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஷி என்கரேஜ்ட் மீ, ஸ்டுட் பை மீ. இன்னைக்கு நான் இப்படி உங்கள் முன்னாடி உட்காந்து பேசுகிறேன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹர். ബാലതാരമായാണ് സിനിമയിൽ വന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സിനിമ എന്താണ് എന്ന് അറിയുക പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രായത്തിലായിരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടത്. പെട്ടെന്ന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ സിനിമയിൽ നിന്ന് കുറെ കാലം വിട്ടു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ വേദന തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? വേദന why? Because nobody forced me not to act. இது வந்து என்னோட டிசிஷன், நான் டிசைட் பண்ணேன். பிகாஸ் ஆஸ் அ மதர் என் குழந்தைங்களுக்கு நான் 100% கொடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணேன். ஸோ ஐ வாஸ் என்ஜாயிங் த மதர்ஹுட். குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு வர்றது, அவங்களுக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறது, எக்ஸ்கர்ஷன் கூட்டிகிட்டு போகிறது, இந்த டீச்சர் பேரண்ட் மீட்டிங்ஸ் போகிறது. ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கும் இந்த லைஃப் கூட ரொம்ப முக்கியம். அதனால் ஐ தாட் இட்ஸ் பெட்டர் ஐ கிவ் மை 100%. ஸோ தட்ஸ் வை இட் வாஸ் மை டிசிஷன். ஸோ வை டு ஐ ஃபீல் பேட் அபவுட் இட்? वेरी वेरी सॉरी तेरा नाम भूल गई, तुझसे था कुछ काम भूल गई, वेरी वेरी सॉरी तेरा नाम भूल गई. ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മലയാളികളോട് ശ്രീദേവി സംസാരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ശ്രീദേവിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാളി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്? I mean it's a beautiful memories, ரொம்ப நல்ல மெமரிஸ். நான் குழந்தை நட்சத்திரமாக நிறைய மலையாளம் ஃபில்ம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். கேரளாவில் ரொம்ப வருஷம் நான் இருந்திருக்கேன். அந்த கேரளாவோட ஸ்மெல், அந்த கோகனட் ஸ்மெல் ஸ்டில் ஐ கான்ட் ஃபர்கெட். சாப்பாடு அங்கே ஸ்பெஷல். அப்புறம் அங்கே இருக்கிற ஆளுங்க ரொம்ப ரொம்ப கைண்ட், ரொம்ப அன்போடு பழகுவாங்க. இந்த படம் மாம் ரிலீஸ் ஆகுது, நீங்கள் எல்லாரும் கண்டிப்பாக போய் பார்க்கணும். இட்ஸ் அபவுட் மதர் அண்ட் டாட்டர் ரிலேஷன்ஷிப். இட்ஸ் அ யூனிவர்சல் சப்ஜெக்ட். वैसे पापा आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो. क्या चाहिए? तारीफ हजम नहीं होती है आपको? अरे पिछली बार जब मैं हैंडसम लगा था ना, 40,000 का फोन खरीद के देना पड़ा था. उसे समझाने की नहीं, हमें उसे समझने की जरूरत है. இது வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி, ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட். கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்து ரசிப்பீங்கங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. அழகேறும் நீலக்கார் வர்ணானின் பொன்னோட குழல் விழி கேட்குமாறாகேனும் மனதாரில் எப்போழும் குருவாயூரப்பானின் மலர்மேனி காணோமா